अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपकी दरसी किताब से जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है नेकी का असर। इससे पहले हमने वीडियो देखा सुना। इसमें आप जिस वक्त मैं आपको वीडियो भेजती हूँ उसमें आप देखा कीजिए कि वो जो वीडियो रहता है उसमें अल्फाज के साथ साथ थोड़े ही अल्फाज रहते हैं जिन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है देखकर, तो इस तरह से आपको उर्दू पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम ये सबक सुनेंगे और समझेंगे और उसके सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने लेसन सुन चुका है, ये है नेकी का असर। सबक का नाम है नेकी करने से क्या असर होता है, इसके बारे में बताया है। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा तुम किसी के पास पढ़ने जा रहे हो। देखिए ये बात जो हो रही है, ये बात हो रही है, ये जो बच्चा है इसका नाम है नोमान। असल में ये आगे चल के इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चे से बात हो रही है, मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनसे बात हो रही है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा सौदागर के पास। तो उन्होंने कहा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि आप पढ़ने जा रहे हैं। तो उनके दिमाग में ये बात, बचपन की जो तसव्वुर था उनके जहन में आया कि वो बचपन में कैसा था कि शहर के मशहूर आलिम की ये बात सुनकर नौजवान सोच में पड़ गया। यानी ये जो बच्ची से जिससे बात हो रही है वो कौन है? नौजवान। और नौजवान कौन है? इमाम अबू हनीफ़ा, जिनका असल नाम क्या है? नोमान बिन साबित। तो उनसे जो है एक वहाँ के मशहूर आलिम ने पूछा था सवाल। उन्होंने किसने सवाल किया था? मशहूर आलिम ने, कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उसने वालिद के इंतकाल के बाद अपना ख़ानदानी कारोबार संभाल लिया था। किसने संभाल लिया था? नोमान ने, नोमान बिन साबित। तो उन्होंने वालिद के इंतकाल यानी उनके अब्बा के मरने के बाद, इंतकाल यानी मरना होता है, तो उनके बाद उन्होंने अपना ख़ानदानी कारोबार संभाल लिया था। कारोबार को हम जो है काम धंधा भी कहते हैं। ख़ानदानी काम धंधा या कारोबार संभाल लिया था। बचपन में उसने वालिदैन से दीन की कुछ बातें और कारोबार के तौर तरीके सीखे थे। बचपन में क्या सीखा था उन्होंने? तो बचपन में अपने वालिदैन से दीन की कुछ बातें क्या सीखी थी? दीन की कुछ बातें और कारोबार के तौर तरीके सीखे थे। आलिम की बात सुनकर नोमान ने शहर के मदरसे में दाखिला लिया। आलिम की ये बात सुनी तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब उन्होंने मुझे कहा है कि स्कूल पढ़ने जा रहे हो, तो उन्होंने क्या किया, आखिर में मदरसे में दाखिला ले लिया। तो वो ज़हीन तो था ही, ज़हीन यानी बहुत ज़्यादा अक्लमंद तो थे ही। उसे इल्म हासिल करने की लगन भी थी, बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करने की लगन थी। कौन सी लगन थी उनके दिल में? इल्म हासिल करने की। उसकी मेहनत रंग लाई। मेहनत रंग लाना क्या करना, यानी जो काम कर रहे थे उस काम में उन्हें कामयाबी हासिल हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि उसी मदरसे के सबसे बड़े उस्ताद के इंतकाल के बाद नोमान को उस्ताद मुकर्रर किया गया। देखिए यहाँ पर वो एक शुरुआत में ही कहा गया था कि वो कैसे थे, वो सौदागर थे, मतलब सौदागर के पास जा रहे थे। मगर उस आलिम की बात सुनकर उनके जहन में ऐसा आया कि मुझे मदरसे में दाखिला लेना चाहिए। उन्होंने मदरसे में दाखिला लिया और बहुत अच्छे थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। देखिए टीचर भी उन्हीं बच्चों को पसंद करती है जो तालीम पे ध्यान देते हैं, पढ़ने में ध्यान देते हैं। तो उनकी मेहनत रंग लाई, अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और उन्होंने जिस स्कूल में पढ़ते थे, देखिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि जो स्कूल में वो पढ़ते थे उसी में वो उस्ताद मुकर्रर कर दिए गए, उसी में टीचर बन गए। क्योंकि उस स्कूल के जो सबसे बड़े उस्ताद थे उनका इंतकाल हो गया और सबसे बड़े उस्ताद कौन बन गए? अब नोमान बिन साबित उस्ताद बन गए। वो भी कैसे उस्ताद? उसी स्कूल के सबसे बड़े उस्ताद बन गए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? नोमान का पूरा नाम, अब उनके बारे में मज़ीद बातें बताई जा रही हैं। इनका पूरा नाम क्या था? नोमान बिन साबित था। ये दुनिया में इमाम अबू हनीफ़ा के नाम से भी जाने जाते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, रे है ना, रे है इसके मतलब है जिनसे अल्लाह राज़ी हो। ठीक है, जिन पर अल्लाह की रहमत हो। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह नेक, दीनदार और खुदा से डरने वाले इंसान थे। कैसे थे वो? बहुत ही नेक थे, दीनदार थे और उनके दिल में खुदा का डर हुआ करता था। खुदा से डरने वाले इंसान थे वो। उनकी ज़िंदगी के वाक़यात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब देखते हैं उनकी ज़िंदगी के क्या वाक़यात थे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह शुरू में कपड़े की तिजारत करते थे। आपने देखा कि वो कपड़े की तिजारत के लिए ही सौदागर के पास जा रहे थे। तो क्या हुआ कि एक मर्तबा उन्होंने नौकर को दुकान पर
لے جانے کے لیے کپڑے دیے، تو انہوں نے دیکھا کہ کپڑے کے ایک تھان میں کچھ خرابی ہے، جو کپڑے نوکر کو دیے اس کے تھان میں کچھ خرابی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ تھان میں خرابی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ملازم سے کہا جب کوئی اس کپڑے کو خریدے تو اسے یہ خرابی بتا دینا اور کم داموں میں فروخت کرنا۔ یعنی کپڑے میں ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے، ہم دکان میں جاتے ہیں تو بولتے ہیں اس میں تو پرابلم ہے، یہ تو اس میں ڈیفیکٹ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی قیمت کم دیتے ہیں، مگر ان کی بات انہوں نے کیا کہا کہ خود بتا دینا، کوئی گاہک آئے اور اس سے کپڑا خریدے تو اس کو ضرور بتانا کہ یہ کپڑا جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ کپڑے میں ڈیفیکٹ ہے، تاکہ اس کی قیمت آپ کم لینا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ملازم تھے یعنی ان کے جو نوکر تھے وہ شام میں ملازم نے انہیں دن بھر کی کمائی کی ہوئی رقم دی، تو امام صاحب نے پوچھا دیکھیے جب ہم کسی دکان میں نوکر رکھتے ہیں تو وہ لوگ حساب دیتے ہیں صاحب کو شام کو اپنے مالک کو، تو انہوں نے بھی اپنے مکان مالک کو کیا دیا، حساب دیا اور سب بتایا، رقم دی، پیسہ دیا۔ تو کیا تم نے اس کے کپڑے، انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے کپڑے کی خرابی کو گاہک کو بتائی تھی کہ کپڑے میں کچھ خرابی ہے؟ تو انہوں نوکر نے کہا نہیں معاف کیجئے، یہ بات تو میں اسے بتانا ہی بھول گیا۔ یہ سن کر امام صاحب افسوس کرنے لگے، ان کو دکھ ہوا کہ ارے نوکر نے تو بتانا بھول گیا، پیسے بھی مجھ سے زیادہ مل گئے۔ تو انہوں نے اس دن کی ساری کمائی، جتنا بھی اس دن کمایا تھا وہ سب کیا کر دیا، صدقہ کر دی۔ یہ دیکھو خدا سے ڈرنے والے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں۔ اب دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر شہرت اور دولت سے دور رہ کر دین کی خدمت کی۔ انہیں دولت نہیں چاہیے تھی، شہرت بہت زیادہ نام ہو جاتا ہے نا، فلاں آدمی کا بہت نام ہے، تو انہوں نے شہرت کے لیے نہیں اور نہ ہی دولت، یہ دو چیز ان کے دین سے بہت، انہوں نے اس چیز سے کافی دور تھے، شہرت سے اور دولت سے، بلکہ دین کی خدمت کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا اور عام لوگوں کے ساتھ بھی ان کا برتاؤ نیک تھا۔ اب دیکھتے ہیں اس کے آگے ایک اور واقعہ بتائے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، پڑوسی رہتے ہیں نا ہمارے، ویسے ایک پڑوسی تھا، وہ شخص رہتا تھا جسے گانے بجانے کا شوق تھا۔ پڑوسی کو کس چیز کا شوق تھا؟ گانے بجانے کا۔ رات میں دیر تک اس شور کی وجہ سے امام صاحب اچھی طرح سو نہیں پاتے تھے، مطلب رات بھی دیر تک بجاتا رہتا تھا، اس کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتے تھے۔ پڑوسیوں نے اس شخص کو سمجھایا کہ اس طرح امام صاحب کو پریشان نہ کیا کرو، مگر اس شخص نے لوگوں کی ایک نہ سنی۔ ایک رات گانے بجانے کی آواز سنائی نہ دی تو امام صاحب نے پڑوسیوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا کہ کسی آدمی سے اس کی لڑائی ہو گئی ہے نا، وہ تو مطلب پریشان کرتا ہی تھا امام صاحب کو، بات بھی نہیں سنتا تھا ان کی، تو انہیں پتہ چلا کہ اس کی کسی آدمی سے لڑائی ہو گئی ہے، اس لیے اسے قید خانے میں یعنی جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ امام صاحب نے قاضی سے گزارش کی کہ اس آدمی کو رہا کر دیا جائے، یعنی اس کو کیا کر دیا جائے، جیل سے چھوڑ دیا جائے۔ قاضی کیا ہوتا ہے اس وقت کا؟ قاضی جو ہے وہ پولیس، جیسے آج کل کے پولیس رہتے اس وقت قاضی ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے قاضی کو کہا کہ اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ قاضی نے کہا آپ ایک ایسے بے ادب شخص کی بات کر رہے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی وہ تو خود آپ کو تکلیف بھی دیتا تھا، رات کو دیر تک بجاتا تھا۔ تو امام صاحب نے کیا کہا، وہ میرا پڑوسی ہے، مجھ پر اس کا حق ہے کہ مصیبت میں اس کی مدد کروں، ہے نا؟ کیا پڑوسی کا حق ہے ان کا کہ پڑوسی جو ہے کس وقت کام آتے ہیں، مصیبت میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ قید سے چھوٹنے کے بعد اس شخص پر امام صاحب کی نیک باتوں کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ دیکھیں انسان جو ہے بڑے بڑے کام تلوار سے نہیں ہوتے، مگر محبت سے دل جیت لیا جاتا ہے۔ تو ان کی محبت سے وہ شخص کو بہت ہی ندامت ہوئی، اسے افسوس ہوا کہ میں ایسے نیک انسان کو تکلیف دے رہا تھا جو کہ مجھے ہی تکلیف پہنچی تو مجھے چھڑانے کے لیے آ گیا، جبکہ میں انہیں تکلیف دے رہا تھا۔ تو اس نے توبہ کر لی برے کاموں سے اور نیک انسان بن گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ اس طرح سے آپ کی درسی کتاب جب آپ کھولیں گے تو نیکی کا اثر سبق میں ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر الفاظ کو علیحدہ کر کے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے الگ کرنا ہے۔ نعمان، شہرت کے لیے شہرت، گزارش کا گزارش، لگن، لگن، لڑائی کا ہم دیکھیں گے لڑائی، لڑائی، چھوٹے، جھوٹے، ٹھیک ہے، چھوٹنے،
छूटने, छूटने। ठीक है, अब हम देखेंगे नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से 3 हरफी लफ्ज़ तलाश करके लिखिए जिसमें 3 हर्फ आते हों। जैसे कि देखो दा, दीन है, मुसीबत में तो ज़्यादा लफ्ज़ है, मा, स, य, ब, त, 4-5 लफ्ज़ है। हमको 3 हरफी लफ्ज़, जैसे दीन, द, य, न, दीन। इल्म, अ, ल, मिन, इल्म। वक्त, वक़्त, वक्त, 3 हरफी लफ्ज़ है। नाम, ना, अना, म, नाम। ठीक है, बाकी कोई इसमें से 3 हरफी लफ्ज़ नहीं है, तो वो लिखकर आपको इस तरह से निशान लगाना है। खाली जगह में सही हुर्फ लिखकर पूरा लफ्ज़ दोबारा लिखो। जैसे देखिए अब 100, बीच में क्या आएगा, दाल, क्या हो जाएगा वो, सौदा। मशहूरा, मशहूर। दाखला, अलिफ आ जाएगा बीच में, मुलाज़िम, मुलाजिम। तिजारत, तिजारत। दौलत, दौलत। आवाज़, आवाज़। आदमी, आदमी। ठीक है, अब हम सवालात की तरफ आएंगे। देखते हैं सवाल क्या पूछा है। उसने सवाल पूछा है कि नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। बचपन में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वालिदैन से कौन सी बातें सीखी? बचपन में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वालिदैन से कौन सी बातें सीखी? दीन की बातें सीखी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा सवाल। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को किस बात की लगन थी? किस बात की लगन थी? उन्हें इल्म हासिल करने की लगन थी। ठीक है, इसके बाद इमाम अबू हनीफा कैसे इंसान थे? नेक, दीनदार और खुदा से डरने वाले इंसान थे। इमाम साहब ने काजी से क्या गुजारिश की? उन्होंने गुजारिश की कि उनके बजाय उनके गाने बजाने वाले पड़ोसी को भी रिहा कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद है इमाम साहब के नेक बर्ताव का बुरे आदमी पर क्या असर हुआ? उसने बुरे कामों से तौबा कर ली। इसके बाद देखेंगे नोमान ने शहर के डैश में दाखिला लिया। किस में दाखिला लिया? मदरसे में। नोमान का पूरा नाम नोमान बिन साबित था। इमाम अबू हनीफा कपड़ों की तिजारत किया करते थे। इमाम अबू हनीफा के पड़ोसी को गाने बजाने का शौक था। तुम कहाँ जा रहे हो? ये जुमला किसने किससे कहा? शहर के मशहूर आलिम ने नोमान से कहा। आप एक ऐसे बेअदब शख्स की मदद कर रहे हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाता है। ये किसने कहा? काजी ने इमाम को कहा। वो मेरा पड़ोसी है, मुझे पर उसका हक है। किसने किससे कहा? ये इमाम अबू हनीफा ने काजी से कहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इमाम अबू हनीफा ज़िंदगी भर इन चीज़ों से दूर रहे। कौन सी 2 चीज़ों से दूर रहे? शोहरत और दौलत से दूर रहे। अब सही जुमले जो है उसके नीचे निशान लगाना है। मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ, मैं मदरसे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे थे वो? सौदागर के पास। कपड़े की क्या बता देना? ख़राबी, कपड़े की कीमत बता देना या कपड़े को फ़रोख्त कर देना। क्या बताना? कपड़े की ख़राबी बता देना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ऐसे लफ्ज़ तलाश करके लिखो जो ऐन से शुरू होते हैं। आलिम, ऐन लाम मीम इल्म, ऐन अलिफ आ मीम आम, ऐसे अल्फाज लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे देखिए ये सही, ये जो लफ्ज़ है नीचे दिए जुमलों के आखिर में ये निशान लगाना है या ऐसा निशान। जब सवाल पूछा जाए तो इस तरह का निशान लगाना है और जब जुमला सिंपल हो तो इस तरह का निशान लगाना है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो बेटा, ये सवाल पूछ रहा है ना, कहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो उसके लिए हमको क्या लगाना है? सवाल का निशान। मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ, उसमें ये वाला निशान लगाएंगे। क्या तुमने इस कपड़े की ख़राबी को गायब को बताई थी? क्या फिर सवाल आया? सवाल के लिए ऐसा निशान। जब भी सवाल आएगा हमको इस तरह निशान लगाना है। ये सुनकर इमाम साहब ने अफसोस करने लगे। अफसोस के आगे कोई भी लफ्ज़ क्या किस का इस्तेमाल नहीं है। तो इस तरह वो मेरा पड़ोसी है, इस तरह निशान। जब भी क्या और किस आएगा, कहाँ आएगा, तब हमको सवाल का निशान लगाना है। ठीक है, अब हम एक जैसी वाले अल्फाज जो कि हमने नज़म में भी किया था, है ना, उस तरह से एक जैसी आवाज़ वाले। आना जाना, रात बात, गाने बजाने, शोहरत दौलत, घर भर। ठीक है, वो 2 चश्मे वाले लफ्ज़ों के गिर्द दायरा बनाओ। जैसे देखिए झूठ, झूठा, उन्हों, पूछी। ठीक है, जो 2 चश्मे हर्फ है उसके नीचे दायरा लगाना है हमको।
نیچے دیے ہوئے خانوں کے جملے پورے کرو. جیسے میں گھر جا رہا ہوں, میں گھر جا رہی ہوں, لڑکی ہے تو اسی طرح سے وہ گھر جا رہا ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے تو وہ گھر جا رہی ہے. لڑکا ہے تو تم کہاں گھر جا رہے ہو, لڑکی ہے تو تم گھر جا رہی ہو. اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے نیچے دیے ہوئے لفظوں کو لکیر کھینچے ہوئے کی لفظوں کی جگہ دوبارہ لکھیں گے. والد کے انتقال کے بعد, تو والد کے مرنے کے بعد, انتقال یعنی کیا ہوتا ہے, مرنا. تو ہم کو اس لال لائن کے اوپر جو لفظ لکھا ہے اس لفظ کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا لفظ لکھ کر جملہ مکمل کرنا ہے. اپنا خاندانی کاروبار سنبھال لیا تھا. اپنا کون سا خاندانی کام دھندا, کاروبار کی جگہ ہم کو کیا لکھنا ہے, کام دھندا سنبھال لیا تھا. وہ ذہین تو تھا ہی, ذہین کی جگہ ہم کیا لکھیں گے, عقل مند, وہ عقل مند تو تھا ہی. عام لوگوں کے ساتھ بھی اس کا برتاؤ نیک تھا. عام لوگوں کے ساتھ بھی اس کا برتاؤ کیسا تھا, نیک کی جگہ ہم کیا لکھیں گے, اچھا تھا. ٹھیک ہے. تمام بچے اس کے سوال جواب لکھ کر مجھے فوٹو کھینچ کر بھیجیں گے اور اسے یاد کریں گے, کاپی میں بھی اسے اتاریں گے, اور لکھنے کے بعد اپنا نام ضرور لکھیں. نام لکھے ہوئے آپ کے ہر پیج پر نام لکھا ہو تبھی ہم کریکشن کریں گے. ٹھیک ہے. آپ ضرور سے ضرور اپنی کتاب میں بھی لکھ کر فوٹو کھینچ کر بھیجیں اور کاپی میں بھی اس کے سوال جواب لکھ کر مجھے بھیجیں.